Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my sharing. So macam biasa guys, apa khabar korang? So aku doakan kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja lah. So in this sharing aku nak share dengan korang mengenai bajet 2024, which is apakah yang diberikan oleh kita punya government terhadap Malaysia lah. Apakah sektor-sektor yang diberikan keutamaan dan sebagainya guys. So aku dah buat video part 1, so nanti korang boleh refer to that video lah. So sekarang aku nak buat part 2 video. So aku akan explain sedikit lah apakah sektor-sektor yang diberikan penekanan oleh government for this budget 2024. Okay guys, untuk Sabah dan Sarawak, Sabah to get 6.6 billion in development allocation, while Sarawak get 5.8 billion in term of for development allocation lah. So seperti yang kita sedia maklum, Sabah dan Sarawak kawasannya agak luas, and Sabah dan Sarawak yang berada dekat Borneo memang in term of kemajuan masih banyak lagi yang perlu ditingkatkan lah. Even aku sendiri dekat Sarawak ni, aku nampak sangat potensi untuk Sarawak dan Sabah tu sendirilah. Banyak lagi tempat yang kita boleh majukan, banyak lagi tempat kita boleh buat in term of majukan, and kita boleh developkan sendiri, and kita boleh generate income for this kind of kemajuan lah. So dengan this kind of fund yang diperuntukkan oleh government tadi, insyaAllah banyaklah kemajuan, banyak in term of maintenance dan sebagainya yang dapat diperuntukkan lah, yang dapat digunakan oleh kerajaan Sabah dan Sarawak lepas ni lah. Okay guys, untuk sektor digital pula lah, apakah yang di-highlight oleh government lah, apakah bajet yang diperuntukkan oleh government untuk menambah baik lah this kind of digital service lah. So kerajaan memperuntukkan 30 juta allocated to encourage international gaming studio and companies to invest in the development of digital product to promote Malaysia as an e-sport hub lah. So benda ni sangat bagus lah. So government nak welcome kan investor daripada luar tu in term of gaming ni to invest in Malaysia, and for sure dengan adanya this kind of allocation in term of fund, so pasti akan lebih ramai lah investor yang akan masuk ke Malaysia, and bila lebih banyak investor yang masuk, for sure it will create a job opportunity untuk orang Malaysia tu sendiri lah. So benda ni kita panggil domino effect lah. So bila investor banyak yang masuk, banyak yang percaya dengan kita punya government, so insyaAllah, so in term of domino effect tadi, banyaklah yang benefit yang rakyat Malaysia kita akan dapat in term of job opportunity, ekonomi dan sebagainya lah. So this kind of thing is very good to our economy. Okay guys, satu lagi dalam bidang digital tadi, kerajaan memperuntukkan 20 juta allocated for country first AI, which is Artificial Intelligence Faculty and University Technology Malaysia. So apakah maksud dekat sini? So kita semua sedia maklum sekarang tengah hype this kind of technology lah, Artificial Intelligence. So kita dah get ready lah. So nampak kita punya government dah memberikan penekanan untuk this kind of thing lah. So benda ni sangat penting sebab kita tahu mungkin next 10 years, so our world is talking about Artificial Intelligence. So nak Malaysia janganlah ketinggalan in this kind of section lah, in this kind of sector. So thank you lah government sebab memperuntukkan this kind of fund untuk rakyat Malaysia untuk explore more dalam bidang Artificial Intelligence. Okay guys, satu lagi yang aku nak share dekat sini is government dah peruntukkan 250 juta allocated to enhance and extend Wi-Fi service coverage across all public university lah. So seperti yang kita sedia maklum, sekarang semua universiti dekat seluruh Malaysia for sure akan menggunakan in term of Wi-Fi lah. Even masa aku belajar dulu pun sama jugalah. Tapi masa tu for sure penggunaan Wi-Fi masih agak kurang, maybe disebabkan oleh coverage dan sebagainya lah. So dengan this kind of budget 2024, kerajaan dah peruntukkan 250 juta untuk memperbaiki and enhancing lah, improving this kind of Wi-Fi coverage lah. So for sure lepas ni Wi-Fi coverage akan jadi lebih bagus,
and for sure speed pun akan jadi lebih bagus. Okay guys, next sektor yang aku nak highlightkan dengan korang, which is sektor yang sangat penting lah bagi aku. Seperti yang kita semua sedia maklum, untuk mewujudkan negara yang berkualiti dan negara yang mempunyai daya saing yang tinggi, kita mesti memberi penekanan kepada education. Sebab kita tahu dengan adanya masyarakat yang berilmu, for sure kita akan jadikan kita punya negara ni tambah kuat lah in term of knowledge power lah. So dalam bidang education sendiri, dengan this kind of budget 2024, government dah memperuntukkan highest education at 58.7 billion lah. So 1.9 billion to upgrade and maintain school throughout the country, 1 billion for maintenance of all type of school including national school, religious school, Tamil and Chinese school. So 2.5 billion to build 26 new school. For student trust fund to be extended to student up to Form 3 compared to Form 1 in the past. 1 million student to benefit with an allocation of 150 juta. So benda ni sangat bagus lah. So nampak government kita dah memberikan satu penekanan yang sangat-sangat penting in term of education lah. For sure akan ada sekolah baru akan ditubuhkan, and dengan extra fund yang lain 1 billion tadi untuk maintenance school-school yang dekat luar tu, sekolah-sekolah, tak kisahlah, sekolah-sekolah national school, religious school, Tamil and Chinese school lah. Semua sekolah kita perlukan fundan. So dengan adanya this kind of budget, sangat bagus lah bagi aku sendiri lah. And aku rasa semua orang akan agree lah dengan adanya this kind of dana. So dengan adanya dana, kita dapat buat maintenance, kita dapat perbaiki sistem yang dah sedia ada. Okay guys, the next one is for higher education. So 10% to 15% discount akan diberikan untuk PTPTN loan repayment from 14 Oktober 2023 until March 31st March 2023. So bagi aku this kind of thing is peluang lah untuk siapa yang dah menggunakan PTPTN, student UIPT lah yang dah menggunakan yang dah mengambil lah this kind of PTPTN loan. So nak tak nak korang kena buat lah settlement. So this is part of your responsibility lah. So kita dah bersetuju kan masa kita ambil loan hari itu. So bila kita dapat first class in term of degree dan sebagainya, for sure akan berlaku, dia akan waive kan. So kalau kita gagal untuk mencapai that kind of result, so kita perlu bayar lah. So dengan adanya this kind of rebate dan discount yang diberikan oleh government, insyaAllah dia akan memudahkan urusan pembayaran lah in term of bebanan pembayaran korang lah. So ada diskaun, so maksudnya this is the best time for us untuk membayar lah. So bayarlah hutang korang, hutang PTPTN, tak kisahlah serendah yang mungkin. And sekarang pun dah ada facility untuk korang membayar dengan menggunakan EPF second account korang lah. So dengan bila korang dah bayar ni, for sure lepas ni ada lagi lah peluang untuk new student untuk mengambil loan tadi lah. So fair and square lah. Untuk new student yang perlukan duit, mereka perlu this kind of loan lah. So untuk korang yang dah graduate, dah berjaya mendapat pekerjaan, so this is the best time for you to pay the loan. Okay guys, untuk higher education sector tadi ada satu benda yang aku nampak menarik lah. So which is tax rebate up to 2,000 ringgit Malaysia for fees of upskilling and self-development continue to 2026. So benda ni dia belum spesifikkan lagi lah, tapi bagi aku sangat penting lah. Mungkin this kind of tax rebate ni maybe untuk semua orang, untuk semua pekerja dekat Malaysia ni, untuk memperbaiki skill masing-masing lah. So mungkin lepas ni kita boleh attend mana-mana courses dan sebagainya, and dia highlightkan ke sini is upskilling and self-development. So bagi aku sangat menarik lah benda ni. Kalau betul nanti kalau dia government announce lah what kind of upskilling and self-development sektor ni lah, in term of apakah benda yang kita boleh join. So kalau benda ni kalau untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk self-development, why not kan kita subscribe for this kind of service lah. So bagi aku benda tax rebate ni sangat-sangat berguna and bagus lah.
Okay guys, next sektor yang diberi penekanan oleh government which is energy and clean water lah. So dalam bajet 2024 ni kita punya PMX announce 2 billion for National Energy Transition Fund, which is dalamnya 200 billion diallocatkan untuk encourage industry to shift towards low carbon economy lah. So maksudnya dia nak galakkan kita punya ekonomi ni bergerak ke arah low carbon lah, in term of more environmental friendly lah. So banyak juga bajet diperuntukkan, and net energy metering NEM to extend until December 31, 2024 to encourage more people to use solar panel. So mungkin lepas ni kita boleh dapat harga solar panel cheaper, who knows kan. So sama-sama lah kita tunggu apakah inisiatif yang dibuat oleh government. So dengan adanya sebagai contoh tadi solar panel kan, kita dapat kurangkan kita punya budget in term of bill karan lah, bill elektrik untuk setiap bulan lah. And satu lagi guys, kerajaan memperuntukkan 1.1 billion to implement solution providing for clean water supply in Kelantan, Sabah and Labuan lah. So benda ni sangat bagus, especially clean water supply. So kita semua maklum, untuk hidup lebih selesa kita perlukan water kan. So nak tak nak kita perlukan supply water yang bersih. So dengan adanya this kind of fund, this kind of dana diperuntukkan oleh government, so ia akan mempermudahkan urusan rakyat-rakyat dekat luar tu lah, orang-orang Malaysia, especially yang dihadapkan tadi Kelantan, Sabah dan Labuan. And aku percaya dengan this kind of budget pun for sure government akan emphasize and akan lebih highlightkan lah dengan in term of clean water supply. Tak kisahlah untuk for this 3 negeri, aku rasa untuk seluruh Malaysia sangat penting lah. Sebab kita semua sudah maklum, untuk kehidupan yang lebih selesa and kesihatan yang lebih bagus, kita perlukan clean water supply. Okay guys, satu lagi sektor yang aku nak highlightkan dekat sini is subsidi lah. So expected kita punya government akan memperuntukkan bajet sebanyak 81 bilion lah. So dengan adanya this kind of subsidi, government akan memberikan rebate on electric bill up to RM40 a month for hardcore poor families with 55 million allocation lah. So benda ni nampak clear dekat sini lah, government akan memberikan this kind of insentif or rebate kepada hardcore poor family lah. So bagi aku M40 dan sebagainya memang takkan dapat this kind of rebate lah. So bagi aku memang adil lah sebenarnya, sebab kita tahu kan orang susah tu memang betul-betul susah. So dengan adanya this kind of rebate pasti akan mempermudahkan kehidupan mereka lah. So kita yang berkemampuan ni, nak tak nak kita memang terpaksa bayar apa yang kita dah gunakan. So kita gunakan elektrik sebaik yang mungkin and sejimat yang mungkin guys. So use the electric wisely. Okay guys, the next sector yang aku nak highlightkan dekat sini is agricultural and food security lah. So dalam bajet 2024, government dah peruntukkan 400 juta untuk implement food security reinforcement program with a special focus to increase production of local food crop that still depends on foreign import. So nampak dekat sini government dah memberikan penekanan kita punya rakyat sendiri mesti producekan in term of makanan lah for sure. Sebab kita tahu sekarang tengah krisis makanan, tak kisahlah di Asia ke di seluruh dunia sekarang penghasilan makanan menjadi semakin berkurang. So nak tak nak Malaysia kena producekan something, especially in term of pertanian untuk rakyat Malaysia sendiri lah. So just let's say one day nanti kan dunia betul-betul mengalami krisis makanan, so mana kita nak dapatkan makanan lah. So government dah melakukan one step forward lah in term of mempergiatkan lah penghasilan makanan in term of pertanian di Malaysia. Okay guys, 2.6 bilion diperuntukkan in term of subsidi and insentif akan disalurkan kepada farmer and fishermen lah. So seperti yang kita semua sedia maklum, farmer and fishermen ni mereka mempunyai pendapatan yang tak menentu lah. So dengan this kind of budget, this kind of subsidi,
So pasti benda this kind of thing akan mempermudahkan urusan mereka semua lah. Sebab kita tahu mereka ni is a backbone of our country in term of makanan dan sebagainya. So farmer akan menghasilkan hasil tanaman kan, and dengan this kind of tanaman kita akan membeli nantilah. So and fishermen for sure mereka akan pergi ke laut untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. So dengan this kind of bantuan and subsidi, insyaAllah mereka punya urusan tu akan dipermudahkan lah, and mereka pun akan dapat membuat servis yang lebih baik lah untuk rakyat Malaysia tu sendiri lah. Okay guys, dalam agriculture and food security ni aku nampak ada satu lagi yang menarik, which is 150 juta diperuntukkan untuk work with a state government in optimizing the use of land to increase crop and livestock yields. So benda ni bagus lah bagi aku. So dengan this kind of dana tadi kan, government akan pumpkan this kind of dana kepada negeri-negeri yang terlibat untuk increase the production of crop, which is untuk kita punya tanaman lah. So dengan adanya this kind of fund, mungkin government akan supply in term of baja, benih-benih yang berkualiti dan sebagainya lah, and livestock yield lah, in term of penghasilan ternakan lah, in term of macam ayam, lembu, and tak kisah apa-apa lagi ternakan lah. Yang penting government kita punya inisiatif sekarang, dia nak boost more production for this kind of makanan lah, tak kisahlah in term of pertanian dan penternakan. Okay guys, the last one yang aku nak highlightkan dekat sini yang menjadi agak kontroversi sekarang which is government dah menaikkan SST lah, Sales Service Tax, daripada 6% to 8% lah. Tapi korang janganlah risau sebagainya lah. Yang dinaikkan is service tax only lah, and benda ni terkecuali untuk 3 item kan, which is food and drinks, and last one is telecommunication lah, and it's all about service sajalah. So let's say korang selalu bawa family korang makan dekat certain kedai kan yang ada mengenakan service tax tu kan, so dia tak akan kena lah. So selain daripada food and drinks and telco, benda lain akan kena lah. Yang kena pun hanyalah untuk service tax sajalah. So janganlah korang terlampau risau and worried lah. So benda ni biasalah untuk kebaikan untuk sesebuah negara lah. So for sure akan ada something government akan kawal dan sebagainya lah. So at the end of the day, segala tax yang government ambil ni semuanya akan kembali ke semula kepada rakyat Malaysia lah guys. Okay guys, thank you for listening for my sharing. So aku harap dengan penjelasan aku ni dalam video part 1 and this part 2 video akan memberikan sedikit pencerahan untuk korang lah. So nak tak nak, untuk negara bergerak ke hadapan, for sure kita perlukan pembentangan bajet yang bagus. So government dah segregatekan lah, dah bahagi-bahagikan lah mana which sektor yang perlu diberi penekanan dan sebagainya lah. And kita sebagai orang Malaysia, we should support lah inisiatif yang dibuat oleh government tadi, and kita nak maju bersama-sama. So nak tak nak ada benda lah kita perlu korban dan sebagainya guys. Okay guys, so apa pendapat korang mengenai bajet 2024? Adakah korang bersetuju dengan sektor-sektor yang dicadangkan dan sebagainya lah, usul-usul dana yang dicadangkan dalam this kind of budget 2024? So korang boleh tinggalkan komen korang dekat bahagian bawah lah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Thank you so much for listening, and kalau korang suka akan aku punya perkongsian, korang boleh support aku dengan klik button like, and korang boleh tinggalkan komen korang dekat bawah, and jangan lupa subscribe to my channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next sharing. Assalamualaikum and bye bye. Take care.